زرین ریاست کے عظیم الشان محل کو آج اس طرح سجایا گیا تھا جیسے آسمان کے تمام ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ہر طرف خوشبودار پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں اور چمکتے ہوئے دیوں کی روشنی نے رات کے اندھیرے کو دن میں بدل دیا تھا۔ بادشاہ شاہ جہان اور ملکہ زرینہ کے ہاں پورے 20 سال کی لمبی دعاؤں اور امیدوں کے بعد ایک نہایت خوبصورت شہزادی نے جنم لیا تھا۔ اس بچی کا چہرہ اتنا روشن اور معصوم تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بادشاہ نے خوشی میں پوری ریاست کے غریبوں اور محتاجوں کے لیے محل کے دروازے کھول دیے تھے اور دن رات جشن منایا جا رہا تھا۔ اس عظیم جشن میں اچانک آسمان پر 7 الگ الگ رنگوں کے چمکتے ہوئے بادل نمودار ہوئے۔ محل کے لوگ حیرت اور خوشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ بادل آہستہ آہستہ محل کے صحن میں اترے اور دھواں چھٹنے کے بعد ان میں سے کوہ کاف کی 7 عظیم اور انتہائی حسین پریاں نمودار ہوئی۔ ان کے لباس ہیروں اور موتیوں سے جھلملا رہے تھے اور ان کے پروں سے روشنی نکل رہی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ نے ان پریوں کے آگے سر جھکایا۔ پریوں کی سردار نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس ننھی شہزادی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کہا کہ آج ہم اس بچی کو اپنے جادوئی تحفے دیں گی۔ پہلی پری آگے بڑھی اور اس نے بچی کے ماتھے کو چوم کر کہا، میں اسے دنیا کی سب سے بڑی خوبصورتی کا تحفہ دیتی ہوں۔ اس کی رنگت ایسی ہوگی جیسے 14ویں کا چاند۔ دوسری پری نے کہا، میں اسے ایسی میٹھی آواز دیتی ہوں کہ جب یہ بولے گی تو پرندے بھی اپنا گیت بھول جائیں گے۔ تیسری پری نے اسے ایک انتہائی نیک اور رحم دل کا تحفہ دیا۔ چوتھی پری نے اسے عظیم صحت اور لمبی عمر بخشی۔ پانچویں پری نے اسے عقل و دانش کا تحفہ دیا تاکہ وہ ہمیشہ صحیح فیصلہ کرے۔ چھٹی پری نے اسے بہادری بخشی تاکہ وہ کسی بھی مشکل سے نہ گھبرائے۔ جیسے ہی 7ویں پری اپنا تحفہ دینے کے لیے آگے بڑھی، اچانک محل کے ارد گرد کی ہوائیں انتہائی تیز اور خوفناک ہو گئی۔ دیے بجھ گئی اور پھولوں کی پتیاں ہوا میں اڑنے لگی۔ ایک ڈراونا اور کالا طوفان محل کے صحن میں اترا۔ جب دھواں چھٹا تو وہاں ایک لمبا کالے لباس میں ملبوس خوفناک شخص کھڑا تھا۔ یہ طوفان تھا، ہواؤں کا ظالم اور کالا جادوگر۔ اس کی آنکھوں میں لال آگ جل رہی تھی۔ اس نے آتے ہی ایک ایسی جادوئی آندھی چلائی جس سے تمام فوج اور پریاں دور جا گری۔ تمہیں لگا کہ تم مجھے اس جشن میں نہیں بلاؤ گے اور میں خاموش رہوں گا؟ طوفان کی کرخت آواز پورے محل میں گونج اٹھی۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ یا پریاں کچھ سمجھ پاتی، طوفان نے ہوا کا ایک کالا طوفان بنایا اور ملکہ کے ہاتھوں سے اس ننھی شہزادی کو چھین لیا۔ ملکہ ڈر اور دکھ سے چیخ پڑی، لیکن طوفان اس بچی کو لے کر ہوا میں اڑ گیا۔ جاتے جاتے اس نے چلاتے ہوئے کہا، یہ شہزادی اب میرے طلسماتی محل میں رہے گی جو آسمانوں کے اس پار ہواؤں میں قید ہے۔ زمین کا کوئی انسان اسے وہاں سے نہیں لا سکتا۔ طوفان کا طوفان وہاں سے غائب ہو گیا اور پوری محل میں ماتم چھا گیا۔ 7ویں پری جو ابھی اپنا تحفہ دینے والی تھی، اس نے روتے ہوئے بادشاہ اور ملکہ سے کہا، طوفان کا جادو اس وقت ہم پریوں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن میں اپنا آخری تحفہ ضرور دوں گی۔ پری نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اس ننھی بچی کے نصیب میں دعا لکھی، میں اس بچی کو امید اور محبت کا تحفہ دیتی ہوں۔ جب یہ بڑی ہوگی تو زمین سے ایک انتہائی سچا، نیک دل اور بہادر شہزادہ تمام عذاب اور امتحان قبول کر کے اسے آزاد کرانے ضرور آئے گا اور طوفان کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ یہ وعدہ کر کے ساری پریاں واپس کوہ قاف لوٹ گئیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک ایک دن کر کے پورے 18 سال گزر گئے۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کی یاد میں رو رو کر کمزور ہو چکے تھی۔ دوسری طرف ہواؤں میں تیرتی ہوئی طوفان کے خوفناک پتھر اور کالے شیشے کے محل میں وہ بچی بڑی ہو کر ایک انتہائی حسین شہزادی بن چکی تھی جس کا نام گل بہار تھا، لیکن اس کی زندگی کسی پرندے کی طرح سونے کی پنجری میں قید تھی۔ طوفان نے اسے کبھی اس محل سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ وہ بس کھڑکی سے نیچے زمین کی طرف دیکھتی اور اپنی میٹھی آواز میں اداسی کے گیت گاتی تھی جو ہواؤں کے ذریعے دور دور تک پھیلتے تھے۔ انہی ہواؤں میں اڑتے ہوئے گل بہار کے گیت ایک دن پہاڑوں کے اس پار نیلم ریاست کے نوجوان شہزادہ شاہزیب کے کانوں تک پہنچے۔ شاہزیب ریاست کا سب سے بہادر، حسین اور نیک دل شہزادہ تھا۔ جب اس نے ہوا میں اس درد بھری آواز کو سنا تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنے بادشاہ باپ سے اجازت لی اور زرین ریاست کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے بادشاہ شاہ جہان سے اس کھوئی ہوئی شہزادی اور طوفان کے ظلم کی کہانی سنی تو اس کے خون میں جوش آ گیا۔ شاہزیب نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور قسم کھائی کہ وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن شہزادی گل بہار کو اس ظالم جادوگر کی قید سے ضرور آزاد کرائے گا۔ اپنے ہاتھوں میں اپنی چمکتی ہوئی تلوار اور دل میں سچی نیت لیے شہزادہ شاہزیب اس انجان اور خطرناک سفر پر نکل پڑا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ طوفان کا محل کہاں ہے، لیکن ہواؤں میں گونجتی شہزادی کی آواز اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ کافی دنوں کے سفر کے بعد شہزادہ ایک انتہائی گہرے اور گھنے جنگل میں پہنچا۔ یہ جنگل عام جنگل نہیں تھا، یہاں کے درخت عجیب طرح سے حرکت کر رہے تھے اور ہوا میں ایک طلسماتی خوف تھا۔ سفر کے دوران اچانک شاہزیب کو کسی کے تڑپنے اور درد سے چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور آواز کی طرف بھاگا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت سنہری رنگ کا ہرن ایک عظیم اور زہریلی مکڑی کے جال میں پھنسا
दरवाजा हुआ था। मकड़ी हिरन को खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। शाहज़ेब ने बिना वक्त जाया किए अपनी तलवार से उस जहरीली मकड़ी पर हमला किया। एक सख्त मुकाबले के बाद शहजादे ने मकड़ी को मार गिराया और अपने हाथों से उस सुनहरी हिरन को जाल से आजाद किया। हैरत अंगेज तौर पर हिरन ने जमीन पर खड़े होकर एक इंसान की तरह अपना सर झुकाया और उसकी आवाज गूंजी, ए नेक शहजादे, तुम्हारा दिल सच में इंतहाई साफ है। मैं इस जंगल का जादुई हिरन हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं जानता हूँ तुम तूफान के तिलिस्माती महल की तरफ जा रही हो, लेकिन वो सफर इतना आसान नहीं। उस महल तक पहुँचने के लिए तुम्हें इस जंगल के उस पार आग के दरिया को पार करना होगा, जिसके अंदर से गुजरकर आज तक कोई इंसान जिंदा नहीं बचा। फिर तुम्हें कोहे काफ की सरहद पर परियों का इम्तिहान पास करना होगा। अगर तुम उनका इम्तिहान पास कर गई तो वही तुम्हें तूफान तक पहुँचने का रास्ता देंगी। शहजादे ने हिरन का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। हिरन की बताई हुई रास्ते पर चलती हुई आखिरकार शाहज़ेब उस मकाम पर पहुंच गया जहां दुनिया की जमीन खत्म हो रही थी और उसकी आगे दहती हुई खौफनाक और सुर्ख लपटों से भरा एक अजीम आग का दरिया बह रहा था। दरिया की गर्मी इतनी थी कि मीलों दूर से इंसान का जिस्म जलने लगी। शहजादा वहां खड़ा सोच रहा था कि उसे आखिर पार कैसे किया जाए। अचानक उसने दरिया के किनारे एक इंतहाई बूढ़ी और कमजोर औरत को देखा जो जमीन पर गिरी तड़प रही थी। उसके होंठ प्यास से सूख चुके थे और वो दर्द से कराह रही थी। पानी, बेटा मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं प्यास से मर जाऊंगी, उस बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा। शाहज़ेब के पास सफर के लिए पानी की सिर्फ एक छोटी सी छागल बची थी, जिसे पीकर उसे आग के उस दरिया की गर्मी को बर्दाश्त करना था। अगर वो पानी उस औरत को दे देता तो उसकी अपनी प्यास और आग की तपिश उसे मार डालती, लेकिन शाहज़ेब का दिल इतना नेक था कि वो किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। उसने जल्दी से अपनी छागल निकाली और उस बूढ़ी औरत के होंठों से लगाकर अपना सारा पानी उसे पिला दिया। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया, एक अजीम और चौंधिया देने वाली रोशनी फैली। वो कमजोर औरत अचानक हवा में उठी और देखते ही देखते एक इंतहाई हसीन परी में तब्दील हो गई। ये वही 7वीं परी थी जिसने 18 साल पहले शहजादी को उम्मीद का तोहफा दिया था। परी ने मुस्कुराते हुए शहजादे को देखा और कहा, ए बहादुर शाहज़ेब, तुम्हारा दिल हकीकत में सोने जैसा खालिस है। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। तुमने अपने बारे में सोचे बिना अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी मदद की। तुम परियों के इस सख्त इम्तिहान में मुकम्मल कामयाब हो गए हो। परी ने अपने पर फड़फड़ाए और हवा से एक नहायत चमकती हुई नीली अंगूठी पैदा करके शहजादी की उंगली में पहना दी। ये कोहे काफ की जादुई अंगूठी है। ये आग तुम्हें नहीं जला सकती और जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है, तूफान की हवाएं तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकती। परी ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और अचानक बादलों को चीरता हुआ एक अजीम शान बर्फ की तरह सफेद और चमकता हुआ घोड़ा जमीन पर उतरा। इस घोड़े की पीठ पर 2 बड़ी बड़ी सुनहरे पर थे। ये कोहे काफ का जादुई उड़ने वाला घोड़ा है। ये तुम्हें हवाओं को चीरकर सीधा तूफान की उस तिलिस्माती महल तक ले जाएगा जहां गुलबहार कैद है। जाओ शहजादे, अपना वादा पूरा करो। परी धुआं बनकर गायब हो गई। शाहज़ेब ने अपना इरादा और भी मजबूत किया। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और उस अजीम सुनहरे परों वाले घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े ने एक जोरदार आवाज निकाली और आग के दरिया के ऊपर से उड़ान भरी। परी की दी हुई अंगूठी की वजह से आग के दरिया की अजीम गर्मी शहजादे को फूलों की ठंडी हवा जैसी लग रही थी। घोड़ा हवाओं को चीरता हुआ आसमान की ऊंचाइयों में जाता गया। काफी देर उड़ने के बाद बादलों के बिल्कुल दरमियान हवा में तैरता हुआ एक खौफनाक और डरावना महल नजर आया। ये महल काली शीशे और पत्थरों से बना था और उसके इर्द गिर्द इंतहाई तेज काली हवाओं का तूफान हर वक्त घूमता रहता था ताकि कोई परिंदा भी उसके करीब ना जा सके। लेकिन शाहज़ेब के सुनहरे परों वाले घोड़े ने उस तूफान को चीर दिया और महल की एक बड़ी खुली सहन बालकनी पर जाकर उतर गया। वहाँ गुलबहार अकेली बैठी आंसू बहा रही थी। जैसे ही उसने आसमान से एक हसीन शहजादे को उतरते देखा, वो हैरान रह गई। शाहज़ेब ने आगे बढ़कर अपना तारुफ कराया और कहा कि वो उसे आजाद कराने आया है। गुलबहार की आंखों में 18 साल बाद एक सच्ची उम्मीद की किरण जागी। दोनों अभी वहां से भागने ही लगे थे कि अचानक महल का आसमान सुर्ख हो गया और अजीम काली आंधी चलने लगी। कौन है वो बेवकूफ इंसान जो मेरी मौत को दावत देने मेरे महल में चला आया है? तूफान जादूगर हवा के एक तूफान के साथ उनके सामने जमीन पर उतरा। उसके हाथ में एक लंबा काला जादुई डंडा था जिसके सिरे पर एक चमकता हुआ लाल पत्थर था। ये पत्थर उसकी सारी ताकत का मरकज था। तूफान ने गुस्से से अपना डंडा जमीन पर मारा और हवा के अजीम कोड़े शहजादे की तरफ फेंके। लेकिन जैसे ही वो हवा की धार शहजादे को छूने लगते, उसकी उंगली में पहनी हुई परियों की अंगूठी रोशन हो जाती और वो हवाएं हवा में ही फना हो जाती। तूफान ये देखकर दंग रह गया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर एक अजीम जादुई तूफान बनाया जिसमें पहाड़ जैसी पत्थर शहजादी की तरफ उड़कर आने लगी। शाहज़ेब ने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली और बहादुरी से उन पत्थरों को काटता हुआ आगे बढ़ा। गुलबहार वहीं खड़ी अपने दोनों हाथों से दुआ मांग रही थी। शाहज़ेब जानता था कि इस जादूगर को मारना आसान नहीं। उसने देखा कि तूफान का सारा जादू उसके डंडे में लगे उस लाल पत्थर से निकल रहा है। तूफान ने
हवा में उड़कर शहजादी पर हमला करना चाहा। जैसे ही वो करीब आया, शाहजेब ने अपनी सुनहरी परों वाली घोड़े को इशारा किया। घोड़े ने हवा में छलांग लगाई और शहजादी ने घोड़े की पीठ से उछलकर हवा में ही अपनी तलवार से तूफान की उस काली डंडी पर एक जबरदस्त और पूरी ताकत से वार किया। तलवार सीधी उस लाल पत्थर पर लगी और एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वो पत्थर चकनाचूर हो गया। पत्थर के टूटते ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। तूफान चीखता चिल्लाता हवा में उड़ता चला गया और देखते ही देखते उसकी जिल्द राख में तब्दील होने लगी। उसका काला जादू खत्म हो गया था और वो हमेशा के लिए हवा की मिट्टी बनकर फना हो गया। तूफान की मरते ही उसके महल का काला जादू टूट गया। हवाओं का वो डरावना तूफानी ठंडी और हसीन हवा में बदल गया। आसमान साफ और नीला हो गया। शाहजेब और गुलबहार ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उनकी जीत हो चुकी थी और 18 साल का जुल्म अपने अंजाम को पहुंच चुका था। शहजादी ने गुलबहार को अपनी सुनहरी परों वाली घोड़ी पर बिठाया। घोड़ी ने खुशी से अपनी पर फड़फड़ाई और जलीन रियासत की तरफ वापसी की उड़ान भरी। जब वो दोनों महल पहुंचे तो बादशाह शाहजहां और मलिका जरीना अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रोते हुए अपनी खोई हुई शहजादी को अपनी गले से लगा लिया। पूरी रियासत में एक बार फिर से जश्न का माहौल था। हर तरफ रोशनियां और फूल सजाए गए। खुशी के इस मौके पर एक बार फिर आसमान से वही 7 परियां उतर आईं, जिन्होंने इस बार अपनी खुशी और दुआओं के साथ शहजादा शाहजेब और शहजादी गुलबहार को हमेशा की खुशी का तोहफा दिया। दोनों की शादी इंतहाई धूमधाम से हुई। शाहजेब की बहादुरी, परियों की मदद और सच्चाई ने साबित कर दिया था कि चाहे काला जादू कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, नेक नीयत और सच्चाई की रोशनी के आगे उसे हार माननी ही पड़ती है। और फिर वो सब एक खुशहाल, पुरसुकून और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने लगे, जहां कभी किसी काले तूफान का साया दोबारा नहीं पड़ा।